हेलो पिला माने आपण माननकु मो यूट्यूब चैनल एजुओडिया लाइव जेकेसी क्रिएशन के को पुणी थरे स्वागत। देखा आज आम देखा सप्तम श्रेणी शिक्षण अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यफल 13 टी देखा। कार्यफल 13 आमको देछि बालुत बीरसे आमर बाजीराउत विषय देछि। लेखक होउचंदी अनंत पटनायक, लेखक होउचंदी कवि अनंत पटनायक। तो गोटे आमको शिक्षण कार्य एक आमको गोटे कविता देछि, कविता को पढ़िबा और तार अंतर्गत प्रश्न उत्तर गुडी को करबा। ठीक अच्छे, चल बर्तमान डेरी नक कविताटी को प्रथम पढ़ीदेवा। कविताटा देछि देख, श्रवण कुमार नाम जे ताहार पितृमातृ भक्त सीए, कांधे भारा करी पिता और माता को तीर्थ को बुलाई निए। बनगिरी नदी कंटकित पथ करिथिले अतिक्रम, पिता माता को तीर्थ कराई पाळिथिले पुत्र धर्म। तापर देई देख, एही कवितारे देउ अछि वार्ता आजिर शिशुंक पाई, पिता और मातांक सेवा जे करिबा श्रवण कुमार होई। माता और पिता आम जीवंत ठाकुर करिबानी हतादार, वृद्ध बयस रे करुथिबा सेवा निज पिता मातांकर हला। एंती हमको कविताटी देइथिला। कविताटी को तो देखिल, कविताटी को तो आमे पढ़िले। वर्तमान जीवा तार अंतर्गत प्रश्न उत्तर गुडी शिक्षण कार्य एक करवा। देख आमको प्रश्न देछि शिक्षण कार्य एक, कांधरे भार करी किए पिता माता को तीर्थ बुलाई नहीं। तुम लिख कांधरे भारा करी श्रवण कुमार पिता माता को तीर्थ को बुलाई नहीं थिले एंदी तमें लिखिदेव। होगला बर्तमान शिक्षण कार्य एक कविता देख लो, कांधरे भारा करी श्रवण कुमार पिता माता को तीर्थ बुलाई नहीं थिले। तापर ख देख, खरे प्रश्न कौन कही देख, खरे देछि केउ सबु पथ अतिक्रम करी श्रवण कुमार पिता माता को नहीं जाइथिले हला। तमें लिखिब बण पहाड़ पर्वत ओ नदी हला। बण पहाड़ पर्वत नदी कमा लिखि दियो हला। नदी ओ हला कंटायुक्त रास्ता दे, कंटायुक्त रास्ता दे हला। रास्ता दे लेख ना अतिक्रम करी हला, अतिक्रम करी लिखले भी हम। कंटायुक्त अतिक्रम हला, कंटायुक्त पथ हला, पथ वा रास्ता हला। अतिक्रम करी हला। श्रवण कुमार कौन करथिले तीर्थ पिता माता को तीर्थ को बुलाई नहीं थिले हला। तापर देखिए नेक्स्ट कौन देछि देख, किए आम पाई जीवंत ठाकुर अटंती। तुम लिख पिता और माता आम पाई जीवंत ठाकुर अटंती। पिता और माता आम पाई जीवंत ठाकुर अटंती लिखिदेव। नेक्स्ट लिखा पिता माता को जीवंत ठाकुर कहिबार तात्पर्य कौन हला। तुम लिख पिता माता को जीवंत ठाकुर कहिबार तात्पर्य कौन, तुम लिख कारण हला। तुम एत लिखिदेव हला। पिता माता को जीवंत ठाकुर कहिबा कारण हला, पिता माता आमर जन्मदात्री एवं सेमाने आमको छोटरू बड़
କରିଛନ୍ତି ହେଲା ଏମିତି ତୁମେ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି ତୁମେ ଏହି କବିତା ପଢ଼ି କ'ଣ ଶିଖିଲ ହେଲା। ତ ଲେଖିବ ମୁଁ ଏହି କବିତାରୁ ହେଲା ପିତୃଧର୍ମ ହେଲା ପିତୃ ଓ ମାତୃ ଧର୍ମ ପାଳନ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପଢ଼ି ଶିଖିଲି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖ କ'ଣ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଆମକୁ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଆମେ କାହାର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ତମେ ଲେଖିବ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଆମେ ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ ହେଲା। ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଆମେ ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 କି। ତ ଦେଖ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2ରେ ଆମକୁ ଦେଲା ଆସ ବନ୍ଦନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ନେଇ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ପାଣି ପୁତ୍ର ବୀର ବନବାସ। କାନ୍ଧରେ ଭାରା କରି ପୁରୁଣା ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପାଣି ବୁହାଉଥିଲେ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର କେଉଁ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଥିଲେ? ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପୁତ୍ର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ବାଜିରାଉତ ଜଣେ ବୀର ହେବ ହେଲା, ବୀର ବାଳକ ଥିଲେ। ରାମ ପିତୃ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିକି 14 ବର୍ଷ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ହେଲା। ଏମିତି ତମେ ଲେଖିଦେବ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ। ତେବେ ଦେଖ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3ରେ ଦେଲା ଆମକୁ। 3ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବନ ଗିରି ନଦୀ କଣ୍ଟକିତ ପଥ କରିଥିଲେ ଅତିକ୍ରମ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ତୀର୍ଥ କରାଇ ପାଳିଥିଲେ ପୁତ୍ର ଧର୍ମ। ଏହି କବିତା ପଂକ୍ତିକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ସରଳ ଭାଷାରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ଲେଖିବ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପାଠରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏହି କବିତାରେ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କର ପିତୃଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନିଜର ପିତୃ ଓ ମାତୃଧର୍ମ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ କିପରି ବଣ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦୀ ଓ କଣ୍ଟକିତ ପଥ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରାଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କବି ଶ୍ରବଣ କୁମାର କିପରି ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଭାରା ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଲାଇ ତୀର୍ଥ କରାଇ ନିଜର ପୁତ୍ର ପଣିଆକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମାଜକୁ କିପରି ନୂତନ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଓ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଏହି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏମିତି ପଢ଼ିଦେବ ହେଲା। ଏଟାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। କ'ଣ କରିବ? ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯିବ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ତାକୁ ଲେଖିପାରିବ। ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି। ଆଗକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯିବ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ଲେଖିଲେ ଇଜି ହେବ ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଏମିତିକା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।